ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସହଯୋଗ ଦେବେ ନାଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁଟା ସେ 10 ଜଣ ହେଲେ ଉଲ୍ଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଭାକର ମୁଦୁଲି, ଅରୁଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସେଇଠୁ ଗୋଲେଖ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ରୋହିତ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରୀତିପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଦର୍ଶନ ଲେଙ୍କା, ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାରିକ। ତ ଏଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ସେମାନେ ଟିକେ କାଲିଠାରୁ ଆମକୁ ଯେ ସହଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଏ ପଇସା ଚାଉଳ ଟିକେ ଆଦାୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟିକେ ଆସି ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେମିତି ସଫଳ ହେଇଯିବ ଏତିକି ସହିତ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ସେ ଶୁଣିବେ। आज कमिटी जो 2 वर्ष आपको दायित्व देते आज कमिटी आम भंग कलु आसंता नूतन कमिटी गठन होगा पर्यंत शुक्रवार नूतन कमिटी गठन हम आपण मैंने समस्ते दिन दिन मीटिंग हम महाष्टमी भोग से दिन हम ये नूतन कमिटी गठन होगा पर्यंत आम दायित्व समस्ते जो अच्छा समस्त सहयोग कर महाष्टमीटा को श्रृंखला भाव में परिचालना करेंगे। आपण मान तो 2 वर्षर जो समीक्षा होगा जो नूतन आसवे से हस्तांतर करूँ तेणुक ये कह आम ग्राम कमिटी तरफ सभा विधि विधान करदू शुणु विधि विधान परंपरा अनुसार आम 2 वर्ष पूर्ण कलु आज आम भंग कलु नूतन कमिटी शुक्रवार दिन जो गठन हम से दिन आम हूँ आसपारती ना आउ अनेक आसपारती केत आसवे ସେଇଟା ତାପରେ ସେଠି ଚାଲିବ ବାଛିବା କ'ଣ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା समय कथा बापा कौन कहलु आम जिते टोका गुड़ा स्मृति साउंड कौन हम आम आगे दौड़ू आम लांच दौड़ बुढ़ा मैंने दौड़ी जाते सीना ना
ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ